Halo semua, di video kali ini kita akan membahas tentang Neoclassical Growth Model with Elastic Labor Supply sebagai bagian keempat dari seri Advanced Macroeconomics. Di pertemuan kali ini, tidak seperti di pertemuan kemarin, ada sebuah asumsi yang kita ubah. Ketika di pertemuan kemarin, kita memiliki jumlah dari capital atau capital stock yang kita anggap konstan atau predetermined, juga labor supply yang bersifat inelastic. Pada pembahasan kali ini atau di chapter kali ini, kita akan membahas neoclassical growth model namun dengan kondisi labor supply yang sifatnya elastik. Nah, dalam kita mempelajari konsep ini, kita tentunya akan kembali membahas hubungan antara household dengan firm. Oleh karena itu, kita akan langsung masuk pertama ke persamaan dari household terlebih dahulu. Bagaimana kita ingin memaksimumkan utility dari household. Nah, di sini mungkin teman-teman sampai ke tahap ini sudah cukup familiar dengan persamaan utility kita, ya, dimana di sini we have an integral from 0 to infinite, E pangkat minus rho T dikalikan instantaneous utility function dt. Begitu. Nah, tapi di sini ada sesuatu yang berubah. Ketika sebelumnya kita asumsikan bahwa instantaneous utility function kita hanyalah ln CT, di sini ada satu faktor yang kita masukkan, yaitu faktor leisure, atau bagaimana sekarang household kita asumsikan dapat membagi waktunya antara waktu yang dialokasikan untuk bekerja dan waktu yang dialokasikan untuk leisure, gitu ya, untuk santailah dalam kata lain. Begitu. Jadi di sini kita memiliki instantaneous utility function berupa ln CT ditambah beta dikalikan ln L minus LT. Nah, di sini ln minus LT ini merupakan all and all sebagai leisure, seperti itu. Di mana di sini kita punya L, ya, L sebagai household total labor endowment. Maksudnya apa? Maksudnya adalah L ini the whole hour that a certain household has, dan dalam kasus kita ya, sebagai manusia gitu ya, kita memiliki siklus waktu 24 jam. Jadi di sini itulah total labor endowment. Kita punya 24 jam dan kita punya LT. LT ini adalah level of employment. Jadi berapa jam dari L yang kita miliki itu kita gunakan untuk melakukan pekerjaan kita, seperti itu. Sehingga L minus LT is equals to leisure. Nah, namun leisure ini juga seringkali ditulis di beberapa buku dalam bentuk yang lebih dinormalisasi, seperti itu ya. Jadi ketika di sini kita punya L minus LT as a parameter, as a konstanta, ya, sebenarnya leisure ini bisa didefinisikan sebagai 1 minus L, gitu ya, sebagai suatu bentuk yang telah dinormalisasi. Namun dalam kasus ini kita akan stick to the notation of L minus LT. Kita di sini juga punya beta, ya, beta sebagai suatu konstanta baru juga, yaitu suatu konstanta yang menggambarkan the importance of leisure. Oke, jadi bagaimana sebuah household itu memiliki preferensi terhadap leisure, seperti itu. Dan ini dia positif, ya, suatu konstanta positif lebih besar pada 0. Dan dari kedua kondisi L dan LT ini, ya, household itu secara elastis mensupply labor pada titik W, pada suatu titik wage tertentu, begitu. Ketika sebelumnya kita asumsikan inelastis, ya. Oke, next, setelah kita memiliki utility function kita, ya, yang ingin kita maksimasi, kita di sini juga memiliki constraint kita, like always, kt dot equals to rtkt tambah wtlt minus ct, dengan asumsi bahwa depresiasi kita sama dengan 0. Kita langsung jump to the Hamiltonian, ya. We execute the Hamiltonian, the current value Hamiltonian. So here we get the utility function, the household utility function, and we also has the constraint function. We first derive our Hamiltonian to consumption, ya, to CT, and we get 1 per CT minus lambda T equals 0, ya, sebagai persamaan pertama kita.
lalu kita turunkan juga Hamiltonian kita terhadap LT, dan kita juga turunkan Hamiltonian kita terhadap KT. Di sini sebenarnya kita sudah mendapatkan tiga ini ya, kita sudah memiliki tiga persamaan yang mana akan kita lanjutkan penurunannya hingga kita dapat mencapai the optimum consumption path. Okay, so first thing first, kita lihat dulu dari persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua. Kita dapatkan di sini bahwa beta per WT times L minus LT atau times leisure equals to 1 per CT. Ya. Dan ini ketika kita rearrange dengan LT sebagai variabel eksogennya, ya, kita punya LT as a labor supply is affected by L, total labor endowment, dikurangi beta times CT per WT. Artinya apa? Artinya labor supply itu increasing with wage. Ya, jadi semakin tinggi wage-nya, otomatis labor supply-nya akan semakin tinggi. Nah, tapi labor supply ini dia decreasing in both beta and C. Ya, jadi semakin tinggi consumption, labor supply akan semakin turun, dan semakin tinggi preferensi terhadap leisure atau semakin tinggi the importance of leisure to certain household, maka labor yang disupply pun juga akan semakin kecil. Mungkin yang teman-teman sudah ingat dari pembelajaran di Mikro 1, di Mikro 2, ada kondisi substitution effect dan income effect ketika kita mempelajari hubungan leisure dengan wage terhadap pasar tenaga kerja. Nah, jadi di sini kita mengobservasi pertama adanya substitution effect, yaitu ketika WT naik, ketika wage naik, artinya opportunity cost dari leisure itu pun juga akan naik, sehingga labor supply pun juga akan naik. Nah, in another effect, in another way, yaitu di income effect, we observe bahwa ketika CT naik, ketika consumption naik, artinya marginal utility will decrease, and thus household will prefer more leisure. Logikanya aja sebenarnya kayak gini. Kalau misalnya diingat-ingat tentang backward bending labor supply curve, pada satu titik wage tertentu, maka household atau maka labor atau seseorang akan lebih prefer untuk mengurangi jam kerjanya, seperti itu ya. Nah, ini sebenarnya bisa kita gunakan untuk menggambarkan apa yang terjadi di sini. Ketika consumption naik, artinya there's enough income for them to enjoy themselves, thus making this labor to hold themselves from supplying their own labor supply, gitu ya. So if CT increase, marginal utility will decrease and household will prefer more leisure, and thus it will lower the labor supply. Dan kalau misalnya beta sama dengan 0, artinya kita balik lagi ke kondisi awal, yaitu inelastic labor supply. Karena kalau kita input ini 0, kan otomatis ini jadi 0 semua, dan jadi labor supply equals to L as a constant. Seperti itu. Dan ini kita way past this, ya. Ini di pembahasan kemarin udah kita bahas ketika kondisi labor supply-nya inelastic. Sekarang kita asumsikan bahwa beta ini adalah satu konstanta yang positif. So, like always, when we optimize the household function, kita tentu akan sampai ke optimum consumption path, di mana ternyata hasil yang kita dapatkan it's still the same, ya. CT dot per CT equals to RT minus rho. So, regardless of the instantaneous utility function, the optimum consumption path will always RT minus rho, seperti itu. And I think itu cukup pembahasan untuk household, dan maksudnya teman-teman sudah cukup paham juga bagaimana kita bisa dapat ke CT dot per CT. Selanjutnya kita masuk ke agen kedua di dalam pembahasan kita kali ini, yaitu firm. Firm di sini kita memiliki fungsi produksi yang bersifat COP12, ya, dengan asumsi juga bahwa price equals to 1, ya, price equals to 1, and thus making our profit function is the production function minus the total cost. Okay, like always, we will derive the profit function to both capital and to labor, and we then get the RT function, the either the wage or the rent function, which also
describe the marginal product of capital and marginal product of labor. And here we see that how marginal product of capital will be compensated by rent, by rent costs, and also the marginal product of labor will be compensated by wage. And thus we will be able to calculate the optimum level of rent and the optimum level of wage, yang sebenarnya tinggal kita pindahin aja ya, tinggal kita pindahin ruasnya ya, dan kita dapatkan di sini A times alpha KT pangkat alpha min 1 times LT 1 minus alpha, yang mana sebenarnya ya rumus ini is equals to alpha times YT per KT ya. Dan begitu juga dengan WT. Sama, WT kita pindahin ruasnya ke kanan ya. Jadi kita dapat persamaan WT sama dengan A times 1 minus alpha KT pangkat alpha kali LT pangkat minus alpha, which also equals to 1 minus alpha times YT per LT. These two equations are the input demands function. So this is the demand for capital and this one is the demand for labor. Now, as we've seen in the previous session where we observe the short run and the long run effect of changes in A or in technology. Nah, sekarang kita lihat di sini. Pertama kita observasi dulu short run effects of technology. Sebenarnya untuk menyingkat pembahasannya, dampak teknologi dalam jangka pendek adalah pertama ketika A naik ya, RT atau rent will increase. K will stay constant, capital will stay constant, wage will increase, and labor will increase karena kita punya elastic labor supply, and thus finally we will have an increase on output, seperti itu. Dan di sini indikasi dari short run adalah short run itu adalah masa di mana parameter itu berubah, gitu ya. Dan dalam kasus ini adalah kita memiliki kondisi yang belum steady state gitu ya, kondisi yang kayak misal KT dot is not equals to 0, CT dot not equals to 0, seperti itu. So parameter will still changes and either the changes will be negative or either the changes will be positive. It's perfectly fine because it's still in the short run. So here in this short run analysis, first we have an upward sloping labor supply, which being written in this equation ya. Jadi WT sama dengan beta CT per L minus LT, yang mana ini sebenarnya persamaan ini cuman rearrangement dari persamaan yang udah kita dapat di awal ya. Di sini ketika kita rearrange WT sekarang yang ada di sebelah kiri, maka kita bisa mendapatkan persamaan our labor supply, seperti itu. Dan kita juga punya perfectly inelastic capital supply ya, predetermined capital, which KS will equals to K bar, seperti itu ya. Nah, jadi di sini kalau teman-teman lihat dari grafiknya, pertama kita lihat dulu kondisi yang pertama adalah kenaikan dari A atau kenaikan dari teknologi. Nah, yang pertama kali terjadi adalah di pasar capital, di pasar in the capital market, kenaikan dari A will increase the capital demand, thus making an increase in trend. And in the labor market, an increase in A will increase both wage rate and the labor demand. Okay, the quantity of labor being demanded. And due to the sheer increase of A ya, di sini due to the sheer increase of both wage and labor, consequently, kalau misal kita ingat kemarin itu kan labor nggak berubah ya, ketika ada peningkatan A yang berubah hanya wage doang. Nah, karena adanya perubahan dari jumlah labor ini juga, ini menyebabkan adanya general equilibrium effect. Jadi kenaikan yang terjadi di labor market juga induce an increase in the capital market, thus making the capital demand shift upward more ya. Jadi bergeser lebih banyak daripada sebelumnya ketika hanya terjadi kenaikan teknologi. Seperti itu. Nah,
How about in the long run? In the long run, our changes in technology being faced by the condition of steady state. Nah, in this condition of steady state, pertama kita memiliki constant RT, ya, which is we have a perfectly elastic capital supply, which is a constant, yeah, RT equals to rho, and we also have an upward sloping of labor supply. Nah, this where things might get a little bit complicated, so bear with me for a bit. Pertama, kita lihat dulu dari capital market dulu. Kita lihat dari capital market. This is actually kind of similar to our previous session, where an increase in an increase in technology, in the level of technology, will shift the capital demand curve upward or to the right, and indicates an increase in capital demand. Okay, but we observe here there's a constant interest rate. There's a constant rent level. But here, when we observe what is happening in the labor market, first we observe an increase in technology will drive up the labor demand curve, resulting to an increase in both quantity of labor demanded and the wage rate. And furthermore, due to an increase in capital demand from the capital market due to the general equilibrium effect, there's also an additional increase of the labor demand. So here we have an additional increase due to an increase in capital being demanded. However, in the long run, this significant increase of labor demand are being offset by the increase by the increase of consumption, and the increase of this consumption is as large as what happened with the labor demand. So even though the labor demand increased so much, thus pushing both the wage rate and the labor the quantity of labor demanded due to an increase of consumption, the labor supply will shift to the left, resulting to a new equilibrium, or bringing the equilibrium back to the initial level of labor demanded, but with a much higher wage rate. Okay, so as A increases, Y also increases, and the increase in Y will also make an increase in consumption. So maybe you're still wondering, so why is it that when we achieve steady state, our level of labor will get back to its initial level? So here's the thing. First, we have our labor supply function, okay? And now we will try to substitute our wage rate equation, which WT is equals to 1 minus alpha YT dikalikan LT. This one is equals to, yeah, this one, okay? So it's equals to, okay, so WT is equals to 1 minus alpha YT per LT, and we substitute that to our labor supply function, and thus we will find that LT is equals to L minus B times JT divided by 1 minus alpha YT minus LT, yeah, and we rearrange this equation, and thus we have this equation, okay. Yang mana kalau misalnya kita rearrange juga, kita akan mendapatkan di sini L star will equals to this. Okay. L star sama dengan L dibagi 1 ditambah B per 1 minus alpha, which leads to a conclusion that our labor, the steady state level of our labor will be independent of technology level.
Jadi mau teknologinya naik, mau teknologinya turun, which is, well, kalau teknologinya turun kayak nggak mungkin ya. Mau teknologinya naik 5%, mau teknologinya naik 200%, it will not affect our steady state level of labor. Okay, so uh, kalaupun pembahasannya mungkin seperti ini ya. Jadi kita pertama berangkat pada saat steady state, kt dot is equals to 0, and we also have this investment. If investment is equals to kt dot ditambah delta times kt, dan di sini delta kita asumsikan 0, sehingga kita punya it is equals to k dot, which also leads to E star will equals to 0 ya. Dan di sini E star itu kan sama dengan Y star minus C star. Kalau Y star minus C star sama dengan 0, maka YT sama dengan CT, dan jadi di sini makanya jadi bisa kita ubah bentuknya ke 1 plus B B per 1 minus alpha. Seperti itu. Dan perlu diingat juga dari persamaan steady state kita untuk labor ini, kita melihat bahwa labor is decreasing in both beta and alpha. Beta seperti yang sudah dijelaskan di awal, beta is the leisure preference. Okay, so beta as leisure preference will increase as the household have bigger income, gitu ya. Jadi ketika household ini memiliki income yang lebih banyak, which is the income effect, ya, consumption will increase and thus the labor supply will drop, ya, yang mana menghasilkan pergerakan CT di sini ya, pergerakan labor supply ke kiri, sehingga membuat kenaikan yang awalnya terjadi seolah-olah non-existent. Ya, walaupun tetap eksisten karena kita di sini mengobservasi peningkatan wage yang tinggi. Okay, and we also from this equation we also observe that alpha as the capital intensity will increase as capital becoming more dominant in the production process, gitu ya. Jadi semakin tinggi alpha, artinya semakin intensif penggunaan capital di dalam proses produksi, maka permintaan terhadap capital akan semakin naik, sedangkan labor demand akan semakin turun. And yep, I think that's all from for this session. The materials regarding the neoclassical growth model with elastic labor supply. I hope you enjoyed my explanation. Don't forget to stay hydrated, stay safe, and I will see you guys sometime soon. Goodbye.